अस्पताल के बाहर वो परेशान बैठा है, सांस की तकलीफ है लेकिन दवा खरीदने की सकत नहीं। तमाम तर दावों के बावजूद मरीजों को अस्पतालों में आज भी तमाम अद्वियात मुयस्सर नहीं आती। शहर कराची अपने लाखों लोगों के साथ सेहत और देखभाल की सहूलियात से महरूम है। खुशकिस्मती से इस कमी को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तस्वुर ने जन्म लिया। डाउ मेडिकल कॉलेज 1978 के ग्रेजुएट्स की तरफ से एक स्टेट ऑफ द आर्ट सोच, पुरजोश लगन और मेहनत के बाद सिविल अस्पताल कराची में जनरल सर्जरी के 6 यूनिट्स के जरिए कई इख्तियारी सर्जरीज के लिए प्लास्टिक, वेस्कुलर, पीडियाट्रिक, ENT, गायनेकोलॉजी सर्जरी यूनिट्स की बुनियाद रखी और इस भाग दौड़ को खूब जिम्मेदारी से संभाला। इस मंसूबे को 2007 में मुकम्मल किया गया। जितने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और वो भी ममालिक जो इतने तरक्की याफ्ता नहीं भी है, वहाँ सेहत और तालीम की जो जिम्मेदारी है वो रियासत ने संभाली है। पाकिस्तान के अंदर शुरू दिन से ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि रियासत ने इस जिम्मेदारी को संजीदगी से नहीं लिया और यही वजह है कि हमारे यहाँ सेहत और तालीम चूँकि निगलेक्टेड रही, इस प्रॉब्लम की वजह से ऐसे इदारे जैसे कि डॉइट्स है, SIUT है, LRBT है, आपका ये इमरान खान का शौकत मेमोरियल हॉस्पिटल है, इनकी बड़ी अहमियत है और ये अहमियत उस वक्त तक रहेगी जब तक रियासत इस जिम्मेदारी को नहीं संभालती। सिविल अस्पताल में वो मरीज आते हैं कि जिनके रिश्तेदार भी उधार देने से इनकार कर देते हैं और इन मरीजों की सिविल हॉस्पिटल या जिना हॉस्पिटल या NICBD वो एक तरीके से आखिरी वो होती है उम्मीद। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन इदारों को हर लिहाज से एक अम्ब्रेला देनी चाहिए और इन इदारों को जितना पैटर्नाइज कर सकें मुखय्यर हजरात वो करें, क्योंकि ये अगर ना रहे तो फिर सेहत की जो एक आखिरी उम्मीद है वो भी बुझ जाएगी। डॉयस का कॉन्सेप्ट जो है वो इधर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आया। मैं एक बच्ची का ऑपरेशन कर रहा था जो बहुत बीमार थी। उसका एक बहुत बुजुर्ग सा एप्रीहेंसिव फादर थे। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट तो हमें सब चीज़ दे नहीं सकती, तो हर थोड़ी देर के बाद उसको एक पर्ची हम देते थे, बाजार से सामान लिया। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये हुआ कि बार बार भागने पे उसके फादर को हार्ट अटैक हो गया ऑपरेशन थिएटर के स्टेज पे। बच्ची तो बच गई और उस वक्त ये ख्याल आया, दिस इज नॉट राइट, बीइंग पुअर इज नॉट अ क्राइम। एक दफ़ा मरीज जब थिएटर में आ जाए, ऑपरेशन के लिए आ जाए, कोई चीज़ हमें उससे मंगवानी नहीं है, हमें प्रोवाइड करना है एंड दे शुड गेट द सेम ट्रीटमेंट एज एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। इस कॉन्सेप्ट पे हमने बुनियाद डाली डॉयस ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स चल रहा है। तकरीबन हम 40,000 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर चुके हैं। उस वक्त ये ख्वाब था जब हम चंद दोस्तों ने मिलके चंद पैसे जमा किए और उस पर हम लग गए और अब 40,000 ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुके हैं। तकरीबन 10,000 ऑपरेशन हर साल के होते हैं और इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बेहतर से बेहतर सर्विस देना चाहते हैं। और इंशाल्लाह हमारी काविशें काम आएंगी। हमने एक्सपेंशन भी शुरू कर दी है। डॉइट्स आई केयर सेंटर बनाया है जहाँ आँखों का इलाज मुफ्त होता है। एक ऑपरेशन बाहर अगर कोई कराने जाए रेटिना का तो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होते हैं, वो हम यहाँ फ्री में करते हैं।
یہ ہمارا لیٹسٹ سیٹ اپ ہے آئی ڈائگنوسٹکس کا. ایسی مشینریز ہیں جو کہ پاکستان میں کچھ ہی جگہوں پہ ہیں. عبدالستار ایدھی انسانی خدمت کی ایک بہترین مثال. ڈاوائٹ 78 او ٹی کمپلیکس کی تعمیر میں ان کا ایک اہم کردار ہے. سول اسپتال کے آپریشن تھیٹر کے کمپلیکس کو تمام پاکستانیوں کو ان کی مدد کے لیے اپیل کرتا ہوں. میں اکیلا کتنا دور ہوگا آ کر سکتا ہوں. آپ بھی آئیے میدان میں, ان کی مدد کریں. پورے کی پوری ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی روڈ پہ کھڑا رہ کر ان کے لیے بھی آپ ان کی پوری طرح مدد پہنچائیے جیسے مجھے پہنچاتے ہو. پاکستان میں باہر پاکستانی جو بھی ہیں مڈل ایسٹ میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, آپ ان کو بھیجیں. اتنا ہی زیادہ غریبوں کا فائدہ. شکریہ. میرا نام پروفیسر امجد سراج میمن ہے. میں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں پروفیسر آف سرجری ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس بالکل لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے. 180 سیریز کے ہمارے پاس اینڈوسکوپس ہیں. اس میں ہمارے پاس بنیادی طور پہ 3 قسم کی مشینیں ہیں, اور اس میں اپر جی آئی اینڈوسکوپی جو کہ کھانے کی نالی, معدہ اور آنت کا پہلا حصہ اس کا معائنہ کرتا ہے. اس میں نہ صرف تشخیص بلکہ اس کے علاج میں بھی جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے طے کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ لوور جی آئی اینڈوسکوپی جو ہے وہ بڑی آنت کی بیماریوں کے لیے ہے, جس میں عام طور پہ جس میں سے بلیڈنگ ہوتی ہے فضلے میں, اس بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے. موجودہ سال کو دھیان میں رکھتے ہوئے 50,000 سرجریز کا مظاہرہ کیا جا چکا ہے. یہ ادارہ بہترین دستیاب سہولت سے لیس ہے. یہاں پر غریبوں کا مکمل طور پر مفت علاج کیا جاتا ہے. ہماری لوگوں سے یہی گزارش ہے, آگے بڑھیں اور ڈاوائٹ 78 کا ساتھ دیں اور ایک بہتر مستقبل کو یقینی بنائیں. کتنے لوگ ہیں اس شہر میں جن کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں؟ تو کوئی فکر کی بات نہیں. ایک جگہ تو ایسی ہے سول ہاسپٹل میں, ڈاوائٹ 78 او ٹی کمپلیکس. آپ یہاں جائیں اور اس جگہ کو دیکھیں. لگتا ہی نہیں کہ ہم اسی ملک میں ہیں جس کا نام پاکستان ہے. محبت, خلوص, ایثار, تمام ڈاکٹر وہاں موجود اور مریضوں سے کوئی پیسہ نہیں, سب کے آپریشن مفت. مگر یہ بہت بڑا خرچہ ہے, کوئی کہاں تک کر سکتا ہے. آپ پیسے نہ بھجوائیں, پہلے آئیں اور اس جگہ کو دیکھیں. خود بخود آپ کا دل چاہے گا کہ اس ادارے کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے. لوگ وہی جہاں میں اچھے, آتے ہیں جو کام دوسروں.